नमस्कार जय जगन्नाथ मु हिमांशु मु आपण स्वागत होची मो चैनल हिमांशु फरीर पुणी गोटे नुआ दमदार वीडियो रे। तो चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा देखिबा आज कौन कौन अछि वीडियो गाइस। तो एबे वर्तमान समय हम मिनिमम पाखापाखि 2टा समय राति 2टा हम बाहर आस तो देखिया पूरी रे अछि मो ना हॉस्टल रोज तो बाहर अछि बाहर बुलिया भाई किछ भाई तो देखिया बाहर व्यू केमती कोन रात्रि पूरी रे रही पूरी व्यू रात्रि केमती कोन रही। तो वीडियो जो जब आप नुआ देखते चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को लाइक करूँ कमेंट करूँ एवं नुआ वीडियो प्रथम आप पहुँचापी आप बेल आइकन को प्रेस कर रखु। बर्तमान मुझे पूरी हेरागुरी सही जो थी समाज ऑफिस गलीटा जो साइड रे सेपट रहा आम हॉस्टेल पछाड़ एपट रहा हॉस्टेल। तो आम बर्तमान भी जाऊँ मेडिकल छक सेपट सब बुलाबुली कर रात आसू। तो चलते जा वीडियो स्टार्ट कंटिन्यू करने को चलते जा देखा केमती रही रात व्यू। तो ये देखिए हेरागुरी से हेरागुरी सारे पहुँच जाइए हेरागुरी से एपट अच्छे आम समाज ऑफिस देखिए। तो यहाँ हूँ मेडिकल छक रास्ता यहाँ मेडिकल छक जाए रास्ता चलते जा सेपट केमती देखा के रात किसी दुकान खोला अच्छे कि ना। तो देखा तो सब सुनसान केवल गोटे जोड़े गाड़ी जावास बर्तमान रोड रे अच्छे बेहरा सुट ये बेहरा सुट्स गलीटा यहाँ दत्तरोटा भितर को जावाई रोडटा हूँ दत्तरोटा ढाई ये गलीटा ये बाकी रहा मेडिकल छक रोड मेडिकल छक। तो गाइस बर्तमान आम पहुँचे मेडिकल छक पाखापाखि पूरा बहुत पाखे मेडिकल छक बेस आम यहाँ जगह ना दर्जी पोखरी छक यहाँ देखा पछाड़े अच्छे दर्जी पोखरी छक। तो चलो देखा दर्जी पोखरी छक केमती कौन सज सजा काली सज सजा बहुत भाव आगे देखिए काली महाशिवरात्रि जागर सब व्यूअर्स मान मोर महाशिवरात्रि उपलक्षे समस्त अनेक अनेक शुभेच्छा हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन काली देखिए आगे रही आम महादेव मंदिर को मंदिर यहाँ नीलकंठेश्वर मंदिर रही जोटा कि बहुत देखिए काली जागर हेतु बहुत बढ़िया साज सजा गोटे ये दुकान भी तो खुलला मानते पाखापाखि 3टा होगा प्राय मंदिर भी खोला अच्छे देखिए एपटे मंदिर अच्छे यहाँ दर्जी पोखर छक जगह आगे रहा दर्जी पोखर पागड़ा। तो देखिए आप राति 2टा 3टा मंदिर खोला है आज कारण सकाल सकाल आस भगवान कल्याण मान भिड़ हम जागर बर्तमान आम पहुँचे दर्जी पोखर छक
ଏପଟେ ଦେଖିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ରୋଡ଼ଟା ଆଗ ରୋଡ଼ଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଛକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ 100 ମିଟର 200 ମିଟର ଆଗରେ ରହିବ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକଟା ଏଇପଟେ। ବାକି ଏପଟେ ରହିଲା ପୋଲିସ ଲାଇନ ରୋଡ଼ଟା ଏଇପଟଟା। ଏତେ ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏପଟେ ଖୋଲା ଅଛି 3ଟା ରାତି ଯାଏ। ଦେଖିବାକୁ ଏଇପଟେ ଦୋକାନଟା ଅଛି 3ଟା ରାତିରେ ବି ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କି ବୋଲି ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି ପୁରୀ ଭିତରେ ଖାଲି ଲାଗୁଛି ଯାହା। ଆଜି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ଭାଇ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିଯିବ କାରଣ କାଲି ଅଛି ନା ମହାଶିବରାତ୍ରି ତ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ କାଲି ପୁରା ବାହାରିକି ଆସିବେ କାଲି ମନ୍ଦିର ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିଯିବ ଆଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକରେ। ଏପଟେ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ଲୋକ ବି ପ୍ରାୟ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ରାତି ସମୟ ନା ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ସବୁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ ଛକଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ରହିଲା। ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ବିଶାଲ ମେଗା ମାର୍ଟ ସପିଂ ମଲ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଇଟା ପୁରୀରେ ବିଶାଲ ମେଗା ମାର୍ଟ। ଏଇ ପୁରୀରେ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ 150 ଟଙ୍କା ବିରିୟାନୀ ଯେଉଁ କିଶୋର ଭାଇନା ବିରିୟାନୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଶାଲ ମେଗା ମାର୍ଟରେ ଜଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ସେଇପଟଟା ଅଛି ସେଇପଟଟା ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଘରଟା ନାହିଁ ସେଇପଟଟା ଘରଟା 150 ଟଙ୍କିଆ ବିରିୟାନୀ 150 ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ହି ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ବିହେଭିଅର୍ ବି ମାଲିକଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କର ସେପଟେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି ଆମ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଆମର ଏଇଟା ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ଏଇଟା। ଗାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ସେମିତି। କିଛି ଦୋକାନ ବି ଖୋଲା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିନି। ଏଇଟା ଅଛି ଆମର କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ କାନାରା ପ୍ରାୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ କିଛି ଫୁଲ ଦୋକାନ ହିଁ ଖୋଲା ହେଇଛି ସକାଳ ହବ ନା ଏବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ। ଏପଟେ ରହିଲା ଆମ ବର୍ଷକ ଯିବା ପାଇଁ ରୋଡ଼ଟା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଏପଟେ ରହିଲା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବ ରୋଡ଼। ବାକି ରହିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଏପଟେ ଏଇଟା ଆମେ ସିଧା ଯିବା 18 ରୋଡ଼ରେ। ବାକି ଏବେ ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକରେ। ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ 18 ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଅଛି କାଲି ସକାଳୁ ବି ଉଠି ଗାଧେଇବାର ଅଛି ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଅଛି କାଲି। ତ ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇଡ଼୍ରେ 18 ଯିବା ପାଇଁ ରୋଡ଼ଟା ଏଇଟା ସେଇ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁଣ୍ଟଟା ଲାଇଟ୍ ଲାଗି ସବୁଆଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି। এইটা হচ্ছে রহিলা সাইডটা এটা হচ্ছে মেডিকেলটা এপট সাইডটা হচ্ছে মেডিকেলটা এটা এপট সাইড রোডটা হচ্ছে অঠনলা ଯିବା ପାଇଁ ରୋଡ଼ଟା ଯେଉଁଟା ବାଗଡ଼ା ଥାନା ଦେଇକି ଯିବ ଅଠନଲା ଯେଉଁ ସେଇ ରୋଡ଼। ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିବା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ମୋର ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ କରାଏ ଗାଡ଼ି ପୁରୀରେ ସେଇଟା ଏଠି ବନା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ସେଇଟା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଏଇଟା। ଏପଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ପ୍ରାୟ ଜାଗା ନାଁଟା ହିଁ ମନେ ନାହିଁ ମୋର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ
पार्किंग करने ऊपर गुड़ा ऊपर माला बड़ बड़ गाड़ी गुड़ा थोड़ा पार्किंग करने सब सुविधा ता भितर एपट अच्छी गेट एपटा तार पुरुषोत्तम 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 जानस्थल पुरुषोत्तम पार्किंग गेट आज बढ़िया लाइट डेकोरेशन हो चारिपटे देखी पारे तो बर्तमान आम हापी आसी पहुँच जाइए बर्तमान देखी पारे एपटे सी पूरा 8 नला चल चली बाट ये हस तुम कि दात तो दाँतटा से तो हसटा से जो देखिले पुरुषोत्तम जानस्थल जो पुरुषोत्तम पार्किंग तो से बर्तमान रिटर्न जावा रिटर्न जावा कौन 8 नला जाइए तो 8 नला सेपटे किसी कम चलती हापी कहले बर्तमान आसिक माने माने कम चलती किसी तो सेपटे जाइबनी बर्तमान तो पुणी के अलग वीडियो कल से गले आप देखिए सेपटे भी बहुत गरुड़ मूर्ति जोटा बहुत ही डेभलप हो सेपट एरिया देखिए सेपट गले तो ये रिटर्न जावा चलन जा रिटर्न देख पारे चली आगे धीरे 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 मुझे चली पचर पुणी आपण गोटे रिक्वेस्ट रहा जदि वीडियो कि चैनल आप नुआ अच्छा वीडियो को नुआ देखुं प्रथम थर वीडियो को देखुं तेज वीडियो को लाइक करूँ वीडियो कमेंट दिंतु जदि आम किसी वीडियो चेंज करा चाहती आप किसी चेंज करूँ तो आप ओपिनियन दिंतु वीडियो ठीक अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन प्रेस कर रखुँ जहाँद्वारा कि आम चैनल पड़ता नुआ नुआ वीडियो जो सब नोटिफिकेशन प्रथम आप जीव ठीक अच्छे आम तो भाविक आसली आज 8 नला जीव बुलाबुली कर सेपट तो जाना पाइलु जमी कम सेपट जाइलानी आज तो आम घर पुणी रिटर्न करम हस्टेल को तो आज भिडियो ये रखा आम पुणी देखा गोटे नुआ दमदार भिडियो पुणी देखा आपसी पर्यटन रही विदाय दिखाँ जेहेतु चैनल टी नुआ ओपनिंग कराई नुआ नुआ कर नुआ ब्लॉग कर तो जदि किसी भूल होता है तो आपण ओपिनियन आपण दिखाँ चैनल कमेंट बक्स माध्यम ओपिनियन दिंतु जदि किसी नुआ आम करूँ तो आपण ओपिनियन कमेंट बक्स दे पारे तो रही विदाय दिंतु जय जगन्नाथ।